भक्त कवि श्री जगन्नाथ दासंक कृत श्रीमद्भागवतः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध नवमोऽध्यायः। श्री ब्रह्मा उवाच। भोनाथ तोर गति मोहि जानिली तोर भाव बहि। ए जीव तोर माया गति कहीं जानिबे तो भकति। दृश्य अदृश्य तोर भाव ए घेनी तोते के जानिबा। तोर उदरी मोर बास नित्य निरंजन प्रकाश। मायारे गृहे बनमाळी तू नाथ माया संगे मिली। तुम्ह विश्वासे नारायण मिथ्या जे सत्यर कारण। तो रूप देखिली लोचने ए भाग्य लाभ नाही भिन्ने। आनंद गतिरु विकार अवधि वीर्य रूप तोर। तू विश्व सृष्टि मूल एक तो तहु प्रकाश अनेक। भूत इंद्रिय आत्मा तुही तो पादे आश्रय कली मोहि। तुझे संसार आदि मूल तो नाम भुवन मंगल। धारणा ध्याने मन देई प्राणी तरंती ताहा ध्यायी। तो अनुभावे भागवत तू नाथ श्रीमंत अनंत। श्री वासुदेव नमस्तुते मन वचन ध्यान मते। जे तोते अनादर करे नरक मध्ये से संचरे। अनित्य संगे तार वास जे भावे हुअन्ति निराश। तो पाद पद्म गंध जार आघ्राण करे नासा द्वार। श्रुति जुगले नाम शुणे जे अबा जिह्वा अग्रे गुणे। परम भक्ति जोग बळे जे प्राणी न रहे निश्चले। ए सर्व भय जहि नासे से संग संगे जेहु मिसे। तापुणी इंद्रिय लालसे क्षणक सुख नाहिले से। যত্ন করন্তি অবিরতে যে মাত্র তরিবে যে মন্তে। ক্ষুধা পিপাসা শ্রমে বসি আত্মবন্ধন রূপে ক্লেশী। হত নিদাঘ বাত বৃষ্টি এণে ভ্রমন্তি প্রাণী ফুটি। দুর্ভার কালা নଳ দেহে কেবে হে তপোদে ন রহে। ए दुख देखी मोर मन मने कल्पई दिनो दिन। इंद्रिय अर्थे नित्य जड़े घोर संकट अंधे पड़े। जावत संसार न तुटे संसारे पुणी प्राणी फुटे। एबेनी लोक सुख अर्थे पुणी भ्रमंती सृष्टि पथे। दुख समुद्रे पुणी मिसे जतन करे सुख लेसे। भूत भविष्य आत्मा करी सर्व विषय चित्ते धरी। रात्रे निद्रित होई जेह्ने स्वप्ने कल्पित माया भ्रमे। भ्रमई मुनिंकर मन तो माया बळे भगवान। एणु तो संगे जे विमुख इह संसारे पाए दुख। तू भाव जोगी संभावित हृदय पद्मरे उदित। सर्व जीवरे तो विहार तू पुणी तोते अगोचर। जे जेते तोते भावे तो अनुग्रहे सुख लभे। नाना रूपरे उपहार तो आराधने जे विचार। तू पुणी सर्व जंतु देहे
ପ୍ରକାଶ ଆଦିତ୍ୟର ପ୍ରାୟେ ଏକ ଅନେକ ତୋ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯେ ସନେ ଆକାଶ ସର୍ବ ହୃଦରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କେ ଲେଖିପାରେ ତୋ ମହିମା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ କର୍ମ ବଳେ ଦଣ୍ଡେ ହେ ନ ରହୁ ନିଶ୍ଚଳେ ଆରାଧି ନାନା ବ୍ରତ ତପେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଯେ ଦେଲି ତୋତେ ତୋର ସ୍ୱରୂପ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି ଏ ମୋହ ଭବୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଏମନ୍ତ ମହିମା ତୋହର ଭୋ ଦେବ ତୋତେ ନମସ୍କାର ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶେ ତୋ ଲୀଳା ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶେ ତୋ ଅବତାର ପୁଣି କର୍ମେ ନାନା ଉଚ୍ଚାରେ ଯେବା ଧର୍ମେ ନିରତେ ଗୁଣେ ଯେବା ମୁଖେ ବେଗେ ତରନ୍ତି ମହାସୁଖେ ଅନେକ ଯୋନି ନ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ ବେଗେ ସେ ତରନ୍ତି ଅମୃତ ଲଭେ ଅପ୍ରମାଦେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ତୋହ ପାଦେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିବ ନିଶ୍ଚଳେ ତୁ ନାଥ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ତୋ ଆଭା ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରାଳ ଭୁବନ ଦ୍ରୁମ ତୋ ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ଅନ୍ତ ସୀମା ଏ ଜୀବ ଲୋକ ବିରତ ବିକର୍ମ ମାର୍ଗେ ସୁଯନ୍ତ୍ରିତ ଭାବଇ ଅକୁଳ ସକର୍ମ ନିତ୍ୟେ କଳ୍ପଇ ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ନାନା ଫଳ ଲାଭେ ତୋହର ଭଜନ ପ୍ରସ୍ତାବେ ତୋହର ଜୀବ ଆତ୍ମା ଯହିଁ ତକ୍ଷଣେ ଛେଦୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏମନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଗତେ ମୋ ନମସ୍କାର ବିରତେ ଭୁନାଥ ଜୀବନ ମୋହର ବେନି ପରାର୍ଧ ଅଧିକାର ସକଳ ଲୋକ ମନ ସ୍ଥିତି ସପ୍ତମଣ୍ଡଳେ ତୋ ବିଭୂତି ଅନେକ ପାପେ ଅଧିକାରୀ ତୋ ମାୟା ବଳେ ରୂପ ଧରି ତୁ ଅଧି ଯଜ୍ଞ ଦାମୋଦର ତୋ ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ପଶୁ ମାନବଙ୍କର ଦେହେ ଜୀବନ ରୂପେ ଯେବା ରହେ ଇଚ୍ଛାରେ ଲଭେ ନାନା କର୍ମ ଏଣୁ ତୁ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତ ନିଦ୍ରାକୃତି ନିଦ୍ରା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ତୁତି ତାହାର ବଳେ ଜ୍ଞାନ ହାରି ଲୋକ ସଂସାରେ ପେଟ ଭରି ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ତୋ ଶୟନ ଜୀବ ସଞ୍ଚରେ ଶ୍ରୁତି ସ୍ଥାନ ତ୍ରିଲୋକ ଉପକାର ପଦେ ମୋ ଜନ୍ମ ତୋର ନାଭି ମଧ୍ୟେ ଏ ଯୋଗ ମାୟା ଅବସାନ ନମସ୍ତେ ନଳିନ ଲୋଚନ ଜୟ ତୋ ଜୟ ଭଗବାନ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ତୋର ଆଦେଶ ଶିରେ ଧରି ମୁଁ ଏ ସଂସାରେ ଅଧିକାରୀ ଏ ଦଶ ଯୁଗୁ ଏ ସଂସାରେ ସର୍ଜଇ ଅଶେଷ ଶରୀରେ ତୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ମୁଁ ଏ ଦେହେ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟେ ଭୁନାଥ ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ଆତ୍ମା କୀର୍ତ୍ତି ତୋର ଯଶ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ତୁ ନାଥ ପରମ କାରଣ ପୁଣି ଗୃହୀତ ଅବତାରେ ଯେ ଅବା କରୁ ଏ ସଂସାରେ ସେ ଗୁଣ ଘେନି ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥେ ଯେ ଅବା ହୋଇବ ଯେ ମନ୍ତେ ସର୍ଜୀବି ଆତ୍ମା ଯୋଗ ବଳେ ମୋ ଚିତ୍ତ ଯେମନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳେ ତୋର ଚରଣେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ଭୋନାଥ କର ତୁ ପାଏ ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରଳୟ ଏ ଜଳେ ମୋ ଜାତ ତୋ ନାଭି କମଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯହୁଁ ବହୁ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ତୁ ବୋଲାଉ ସଭ୍ରମୀ ପଦ ଜଳେ ମୁହିଁ ଭ୍ରମଇ ତୋର ମାୟା ବହି ଦେଖିଲେ ତୋ ରୂପ ଗର୍ବିତ ଯେ ରୂପେ ନିଗମ କଳ୍ପିତ ଅଶେଷ କରୁଣା ସାଗର ମୋ ନାଥ ମହିମା ତୋହର ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦହାସ ଦେଖି ମୋହର ମନ ଦୋଷ ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର କୁଶଳେ ମୁଁ ଯେଣୁ ଥିଲି ମହାଜଳେ ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପନା ଚିନ୍ତା ଅର୍ଥେ ମୁହିଁ ଭାଳଇ ଅବିରତେ ତୁ ନାଥ ମଧୁର ବଚନେ ଚିନ୍ତା ହରିଲୁ ମୋର ମନେ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ସଭ୍ରମ ବଚନେ ବିଦୁର ଶୁଣି ସାବଧାନେ ନିର୍ମଳ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭାବେ
निगम वचन प्रस्तावे नाना प्रकारे करे स्तुति जन्म मनुष्य वेदपति अन्ते गोविंद भाव घेनी से पद्म मध्ये हेला तुनी एमन्ते ब्रह्मा मन जानी दया सागर चक्रपाणी विषादे नित्य से भाळई प्रलय जल मध्ये रही से लोकनाथ चिंता करी भाळई मने खेद भरी से चिंता जानी भगवान कोमल गभीर वचन ब्रह्मार मन जानी हरि कहन्ति प्रभु दयितारी। श्री भगवान उवाच हे वेद गर्भ ब्रह्मा देख बेगे तू छाड़ मनु दुख तुझे कल्पित मागु मोते आगे मु कहू अछि तोते तू एबे तप करू आशा मो विद्या बळे तो भरसा ए तप जोगे विद्या बळे सृष्टि तू कर महाजळे आत्मा निजोगे राज्य कर जेबे भविष्य संसार सर्व देखिबो मोर देहे मते देखिबो सर्वमये मु बसे सर्व प्राणी मने इंधन मध्ये अग्नि जेह्ने मते देखिले वेद बर तोर संशय जीव दूर भूत इंद्रिय गुण बळे एमन्ते श्रवणे निश्चले जेबे देखई वेद मते स्वराजे रहे से निश्चिन्ते कर्म भावना नाना मते ए सृष्टि सर्जीवु जेमन्ते मो अनुग्रहे तोर मन केबे हे नवासिबु आन तुझे मोहर देहे मन देई सर्जीवु प्रजाजन मुझे संशय चित्ते कही कमल जल मध्ये जाई तोहर मने इच्छा कलु अनेक काल तू भ्रमिलु दया बसिला मोर मने बाहारे देखाइली छन्ने तू जेते कलु मते स्तुति कहिबा शुण वेदपति जेते सुनिष्ठा तोर देहे लभिलु मोर अनुग्रहे सुप्रीत होइली मो तोते कल्याण लभ तु जगते ए स्त्रोते मते जे भजीव संसारु भय से नाशिव पंडित जोग यज्ञ मते ज्ञान वैराग्य उपगते एणे निस्तार प्राणी लभे मोर निश्चल प्रिय भावे मु आत्मा जगत ईश्वर संशय चित्ते अगोचर एणु जे मो विषय भजे स्वभावे सर्वमाया तेजे आत्मारे आत्मा ज्ञान करे न बुड़े संसार सागरे जे प्राणी मोर देहे थिले प्रलय जले नाश गले ताहा शंक भ्रमण आयते पूर्ण प्रकाश ए जगते एमंत ब्रह्मा आगे कही अंतर हेले भाव ग्राही से हरि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याय संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुर ब्रह्मास्तव वर्णने नाम नवमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवतर 10ମ अध्याय शुणिबा पाई आपण माने मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखिथांतु। जय जगन्नाथ।